mao kining pagpahigayon sa picture taking nila mga kalulag. Sana kailanlain nga mga profession, ambisyon nila sa ilang mga kinabuhi. Congratulations all grade 2 Sidar PN Rua. Congratulations mga estudyante, mga kiddos, among mga anak diha sa may grade 2 Sidar PN Rua kon PN Roses Elementary School. Nara sa stage kini nga bahin mga products para sa gihimo nila nga presentation, picture taking, celebration og awarding, grading period awarding celebration mga products. Salamat sa Ginoo no nga gihatagan sa higayunan gihapon atong anak nga maapil sa usa sa mga honors karong higayuna. Daghang kayong salamat sa imong pagsabot, panabang og dako kayong suporta Ma'am Mian Masong, ang great advisor namo sa grade 2 Sidar.